Fresh ba yan, madam? 20 lang po. Hindi yung kwan, yung yan. 30 po. Ha? 30. 30. Saan mo kinuha to, ma'am? Sa doon sa Aris-Irisan. Oh, fresh naman talaga. Anong masarap na kwan to, ma'am? Luto niya? Isa. Dagdagan ng sardinas, ma'am. Ayos. Magkano, ma'am? 30. Okay, sige, kukunin ko. Wala kang supot dyan? Ay, wala. Sige, kunin na. Hindi na, oh. Okay na. Sir. 30, wala bang tawad, ma'am? Ma'am, hindi piling 15. Ma'am. Hindi, wala na akong pira, oh. Paubos na rin yung pira ko, ma'am. May barya ka sa kwari, isang daan. Wala, ma'am? Ano yan? Ay, 30? 73 na po. Sige, kahit yung 50 na lang kukunin ko. Oh, sige, ma'am. Maraming salamat, sir. Sige, ma'am. Basta ikaw, ma'am. Masipag ka eh. Tama yan, ma'am. Tama. Sige, ma'am. Thank you sa kwan mo, ha. Sayote. Talbos lang sayote mo, ma'am. Sige. Thank Ingat you. kayo po, ingat. Ingat ka din, ma'am. Salamat. Thank you. Sige, ma'am.